नी मानाल पहले इलेखे हो है कालक हाँ और केखो दान दक्षिणा नी देवाल सेहले इरकम हो है हाँ करम राजा का नाम से एक बार हरि वो सेखन 18 से वो कथा का बताए थे और आया है कोई दूध वाला कर घर पहुँचले सेखन वो कहले कि नए दूध में तोहरे बेसी पानी मिलाल बहुत दाम लेवा और केखो दान दक्षिणा नी देवाल सेले मने नी देल कहा थे हाँ तो और कहा ना मैं बामन विष्णु खोज एग्जाम से दान तके कोई ले के उखे दान कर दिलाए हाँ कोई लिखे दान दक्षिणा पाते पाते आओ हाल नहीं होते खेती बाड़ी में हाल नहीं होते लिखे लिखे हो के सबकार लाहे लाहे जुड़ला अवस्था हो जाते हैं हाँ तो जखन हमें भगवान के आरजी प्रार्थना करेल कोनो दिगे निरुपाय हो जाए सेकंड डॉक्टर लास्टे हमें वेद ओझा लिखे लिखे मैंने देखा के मैंने आग बढ़ल है वह लिखे मैंने इधगे उधगे देखा सुना उर्वाइक में बोला थे कि नए पर करम राजा का दुख लाई गए का हाँ सेखाना और कर्मो चिंता करलक कि करम राजा के मैं खोजे के ले जाम कहलक हाँ तो करम राजा के खोजे के लिए वो अपन सर जमा जुगाड़ कर ले और हमने के आलोही बनाते हैं सेते कमेटी के नदी मन के में हजक कर दे दो ये सब आलो जावा है उसको बैठे के खातिर सब चिंता धारा करवाए कमेटी के मन के मैं अनुरोध करा थो आलोही सब आते हैं उमन के बैठे के खातिर सुविधा दे के खातिर मैं अनुरोध करा थो नमस्कार आमार मीडिया भाई सकलक मैं नमस्कार उ जोहार आगबढ़ाइছোঁ আজি 3 नং मौखुटित जपराजान आशा रेजुलेंट হৈ आमार ইয়াত करम उत्सव पता হৈছে आमार जाति जी उत्सव उठी अहा युवक युवती सकले जेता आगंतु आहि থকা दिनबिलाकत तेलोके भालকৈ बुझी पाब और इमान एटा सुकत जे आज आशाय जे पातिबले सक्षम होइसे तार कारणे मैं आशार प्रेसिडेंट आमार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीक मैं धन्यवाद दिसु तेलोके सुकत जे एटा इमान डाঙर एटा उत्सव पातिसे लगते मैं ऑल आसाम आदिवासी पीस मुभमेंट हिसाबे तेलोকক मैं सहाय करिछु और जातिगत जेनेকৈ आगबाढ़ी যাব লাগে সেই বিষয়ে तेलोকক मैं परामर्श आगबঢ়াইছো कारण 2022 15 सेप्टेम्बर जिदिनाखन आमार एकर्ड होइसे সেইদিনাখনে भारत सरकार एटा कथा কৈছিলে आपनालोकर जातिर कला कृष्टि आपनालोके बुझाई राखिब और आदिवासी बुली आमाक সেইদিনা स्वीकृति दिसे आमार जी आदिवासीर जी
ইতিপূৰ্বৰ যিটো আমাৰ পৰম্পৰা আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মোবাইলত আপোনালোকে ফটো লোড কৰিছে আৰু সেইখিনি যাতে আপোনালোকে গোটেই অসমত আপোনালোকে বিয়পাব তাৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি জাষ্ট জাতিটোক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম, ছাত্ৰ সন্থাই হওক, মহিলা সংগঠনে হওক আৰু আমাৰ পিছ মুভমেণ্ট হৈ গোটেই জাতিটোক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম, আমাৰ জাতিক আমি কেনেকৈ ভাল দিশ এটা দেখুৱাই যাব পাৰিম, সেই চিন্তাধাৰাৰে আজি এই ৩ নং মুখুটিত আমি আশা হৈ এই কৰম উৎসৱখিনি পতা হৈছে। মই বহুত বিশেষকৈ নকওঁ, লগতে প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ আছে আৰু আমাৰ আজি যি পূজাৰ যিজন আমাৰ পাহান বুলি কওঁ আমি, আপোনালোকে হয়তো পণ্ডিত বুলি ক'ব, অসমীয়া পণ্ডিত বুলি ক'ব, কিন্তু আমাৰ আদিবাসীত পাহান বুলি কোৱা হয়। তেখেতেও 2 আখৰমান ক'বৰ কাৰণে তেখেতকো মই চাৰ্জ দিছোঁ। মই মিডিয়া ভাইসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। গোটেই অসমবাসীক মই জোহাৰ ও নমস্কাৰ আগবঢ়াইছোঁ। নিজৰ নেতৃত্বতে আজি পাহান হিচাপে আমাৰ যিখিনি এই কৰম পূজাটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ এই কৰম পূজাটো 2021 চনত আমি ৰাজহুৱাভাৱে পাতিবলৈ আমাৰ এই 3 নং মখুটিৰ গাঁওবুঢ়া শ্ৰী জেৰাল্ড মিঞ্জে আমাক কোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিলোঁ আৰু কৰি পেলাই আজি 2021 চনৰ পৰা লৈ 22, 23, 24 বৰ্ষ আৰু আমি ঠুলমূলকৈ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি সৌভাগ্যত আমাৰ আশাৰ যুৱকবিলাকে আমাক যোগদান কৰিলে আৰু আজি এইখিনি আমি অলপ বহল ভেটিৰে পাতিব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতো আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতে যাতে আৰু ইয়াতকৈ বহলাই মানে কৰিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষ মোৰ ক'বলগীয়া আৰু কৰমৰ বিষয়ে ইমানেই কৈ আৰু মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি কৰম ৰাজাক আমি জয়ধ্বনিৰে যিমান আমি উপস্থিত আছোঁ প্ৰত্যেকে